Hi everyone, Dorothy here. So today I'm very happy to have Farah here. Farah is a very young lady, but she is a very successful entrepreneur. She has two really successful brands. One is Kira. Kira is a beauty brand, and also Allegiant, which is a publication brand. So at 24 years old, Farah runs successful businesses as well as a very successful social media platform. So she has 700,000 followers on Instagram. When we spoke more about ourselves and got to know each other, I realized that Farah has a very interesting story, and she has come quite a long way despite being so young. So today we're going to have Farah share a bit about her life and her journey with us. So first off, Farah has just launched a new book. She's also an author. She's launched a new book, and she just recently got married, which is really exciting. So Farah, would you like to tell us a bit more about that? Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you to Dorothy sebab invite Farah untuk sharing hari ni. Okay, so untuk for new book ni, tajuk dia ialah tangisan yang terakhir. Tangisan yang terakhir. So untuk tangisan yang terakhir ni, apa yang kita ketengahkan ialah struggle seorang wanita daripada kecil sampailah dia besar. Sebab orang selalu nampak sukses, maksudnya orang yang berjaya ni nampak satu kejayaan je, tapi dia tak tahu untuk capai sesuatu tu banyak, orang kata banyak perjalanan yang sangat dia perlu korbankan dalam hidup dia. So jadinya sebab tu kita cerita dalam tangisan yang terakhir for the new book. So Farah wears the niqab. Okay, I'm sorry if this is a very ignorant question, but as a non-Muslim, because we see most of the time people biasa pakai tudung, right? Can you share with us what it means and why you have chosen to wear the niqab? Okay, Farah start pakai niqab time umur around 16 to 17 years old. So waktu tu why Farah pakai niqab, sebab Farah pun, sebab tu dalam buku yang tangisan terakhir tadi tu dia ada share daripada free hair to pakai tudung. Sebab before this my involved dalam modelling dan sebagainya. So bila Farah masuk Islamic school, so dia more to tutup kan. So jadinya why Farah pakai niqab waktu tu ialah Farah ada pergi satu tempat ni, so satu madrasah lah, satu sekolah ni semua orang pakai niqab. So bila diorang buka, muka diorang cantik sangat. So bila muka diorang cantik sangat, membuatkan macam satu benda yang buat Farah terfikir macam orang cantik pun macam dia tutup, and then dia which is good dengan husband dia, sebab diorang mostly dah berkahwin apa semua kan. Macam suka diorang punya akhlak, diorang punya cara diorang kan. So dari situ Farah macam okay lah, why not, Farah tanya dengan mak Farah boleh tak nak pakai. So itulah orang kata terdetik nak pakai, sebab my mum pun tak pakai. So waktu tu mak Farah cakap it's okay lah kalau benda tak, orang kata tak melanggar dalam Islam pun pakailah kan. So dia kata okay, start situ Farah start pakai. So bila Farah pakai, benda yang Farah rasa ialah dia rasa peace ataupun rasa macam tenang, sebab tak ada orang macam ganggu. So orang nak tegur pun orang rasa serba salah. Macam lelaki lah kan, nak tegur pun rasa serba salah je, nak tegur dia. Dekat situ lah, that's why Farah pakai sampai hari ni. That's why I asked this question, because when I was going through Farah's IG photos, and Farah's mom never wore a niqab, so they were taking photos together, and Farah wore one. So usually as little girls, right, we would think that, oh, you know, mommy wears, so I also want to wear. So this was entirely a personal choice by Farah, which I found really intriguing and very interesting. So I just had to ask. And so Farah's mother was very supportive of Farah wearing the niqab, although that wasn't a choice that she had made, but that was something that Farah's mom supported her with. And Farah, you had a very close relationship with your mother. I'm sorry that she has passed. Would you like to share like how your mom was to you growing up? Because Farah has all brothers. She's like the only girl in the family. So I cannot imagine how painful it must have been to have lost your mom and what you were going through during that time. Sebenarnya arwah Mak Farah meninggal waktu tahun 2019.
So this year 2 years ago lah kan. So jadinya dia meninggal sebab sakit kanser. Dia meninggal sebab sakit kanser usus. So dia antara sakit kanser yang lama juga survive, yang betul-betul boleh, yang lama lah, memang lama, sebab first operation dia pun dah ke stage 2 and then terus ke stage 3. So waktu tu lah, itulah adalah orang kata first time struggle dalam hidup untuk kita terima sebuah kenyataan yang sebenarnya mak kita memang tak lama dengan kita. So waktu tu Farah, cumanya apa yang Farah percaya, macam Farah selalu believe macam mesti ada satu miracle daripada Allah ke, macam Allah help kan, macam tu kan. So Farah always macam okay, Farah kena kerja keras, Farah kena fokus supaya, dan Farah pun tak boleh nampakkan yang Farah sedih depan dia, supaya dia rasa dia ada orang bagi support. Sebab orang yang sakit kanser ni dia orang kurang support. So bila kita nak help kepada orang yang sakit ni, kita yang kena kuat. Kita tak boleh nangis depan dia orang. Kita tak boleh macam cakap, oh, maksudnya kalau doktor bagi tahu kat kita penyakit dia dah macam teruk ke apa, kita tak boleh bagi terus direct kat dia orang. Kita kena bagi moral support sangat dengan orang yang sakit. Sebab orang yang sakit ni fikiran dia tak sama dengan orang yang sihat. So waktu tu macam itulah orang kata sampailah, sebab sebenarnya mak Farah meninggal, Farah accident dalam 2009 tu, Farah accident, and then pada bulan yang sama juga mak Farah meninggal. So waktu accident tu Farah patah kaki. So time patah kaki tu lah mak meninggal. So kat situlah sebenarnya struggle yang di mana kita kena ready bila mak kita dah tak ada dengan kita. Sebab Farah daripada kecil sampai besar memang dengan mak. Even dah kahwin pun still dengan mak. So bila tak ada tu, dia macam betul-betul terkesan lah dekat diri. Yeah, I see on Farah's IG, and you know, she does a lot of posts with her mom, and yeah, that was a really heartbreaking time. And when she got into an accident, when Farah got into an accident, she was actually in her car with her brother, her baby brother, and also her ex-husband, who was the one who was driving the car. Farah, would you like to share, like, why ex-husband? Why are you not married to your ex anymore, or what happened? Farah kahwin umur 19 tahun. So divorce 23 tahun. So around 5 years juga, 5 tahun juga hidup bersama. So bila kita hidup bersama ni, orang kata biasalah, dah rumah tangga mestilah ada ups and down kan. Kejap okey, kejap tak okey. So apa yang Farah boleh cakap ialah why tak bersama, mungkin dah tiada kesefahaman, ataupun mungkin hati kita pun dah tak bersatu. So yang membuatkan kita tak boleh lagi lah duduk sebumbung, ataupun tak boleh lagi untuk hidup bersama. So Farah got married at such a young age and then got divorced also at such a young age. I'm sure a lot of Farah's followers would like to know more about what exactly happened, and I think that, you know, if Farah is able to share, please set the record straight for us. Okay. Sebenarnya lepas mak Farah meninggal, dia ada satu fasa yang Farah struggle dengan diri sendiri, yang dimana macam kita rasa kasih sayang seorang mak tu hilang. So of course kita nak cari kasih sayang tu balik. Dan waktu tu pula mungkin Allah bagi rezeki ialah Farah ada suami kan. So jadinya mungkinlah kat situ Farah kata tak sefahaman. Mungkin kat situ Farah mengharapkan lebih. So bila mengharapkan lebih, kita rasa tertekan dengan diri kita sendiri kan. Sebab orang selalu rasa macam hilang mak ni adalah benda yang biasa. Mungkin biasa bagi orang yang tak rapat dengan mak dia, ataupun dia buat mak dia as macam friends. Tapi macam Farah tak, Farah memang Farah ada masalah ke, Farah apa ke, Farah boleh kata Farah tak ada kawan lain melainkan arwah mak Farah sendiri je. So bila benda tu hilang, dia struggle dengan diri sendiri. So bila struggle dengan diri sendiri, kita nak attention, kita nak attention kita punya partner, kita nak more lagi. So bila benda tu kita macam kita tak rapat ke, ataupun memang kita tak rasa, dia jadi macam kita jadi busy dengan diri sendiri. So bila Farah busy dengan diri sendiri, dia lagi rasa hilang keluarga, hilang rasa keluarga, hilang rasa berkasih sayang. So bila hilang rasa keluarga, kasih sayang, benda tu yang bila kita tak fix. Sebab hubungan ni dia bukan seorang je kena fix, dia kena sama-sama. Kalau seorang je yang bantu untuk betulkan, seorang lagi tak, dia akan jadi macam
dia akan kita keluar daripada sebuah hubungan tu. Sebab tu orang kata kalau kita nak baik, kita kena baik sama-sama. Kalau kita nak betul kan, kita kena betul sama-sama. Sebab tu kalau kita tengok married yang sekarang kan banyak yang problem apa semua kan, dia kena sama-sama, dia tak boleh salah seorang. Sebab kalau salah seorang, memang dia takkan jadi lah. End up Allah sendiri akan keluarkan kita daripada keadaan tu. Macam tu lah. So benda tu lah yang mungkin struggle dekat diri Farah sendiri, yang di mana macam Farah nak rasa keluarga tu balik apa semua. So bila tak dapat, so Allah keluarkan daripada situasi tu. So Farah, I know that you're very religious, and you know, I think divorce in any religion is not something that people, you know, it's frowned upon. People look at it like, for us, for non-Muslims, when we want to file for divorce, we have to file for separation, you know, for 2 years, and then after that, then you can actually file for the divorce. But can you just explain to us about how it works for Muslims? Because some people say all you have to do is go to the Islamic court and say, oh, I don't love you anymore, and then that's it. But is it more complicated than that? Can you just share what's the procedure? Okay, kalau daripada side Farah, tak susah sebab dua-dua beri kerjasama sama-sama lah, so tak susah. Tapi sebenarnya kalau dalam Muslim lah, dalam Islam, dia bukan semudah tu je nak divorce. Sebab kalau suami tak lepaskan, memang sebenarnya tak susah nak divorce. So that's why lah nanti perempuan kena datang mahkamah, maksudnya kena ni lah, minta cerai, kena tuntut dan sebagainya. Tapi itu pun tengok kepada situasi, kondisi, keadaan perempuan tu betul-betul dianiaya ataupun tidak sebenarnya. Macam tu lah. Tapi daripada side Farah, kalau orang fikir, oh senang lah, macam orang kata apa, Farah senang lah kan nak divorce sebab dia bagi kerjasama. Sebenarnya mata dia pasangan pun boleh bagi kerjasama untuk benda ni. Macam dia bukan semudah tu. Tapi apa yang Farah boleh cakap waktu tu dengan dia ialah, macam mana ambil Farah cara baik, lepaskan Farah cara baik. Sebab tak guna pun kalau kita teruskan relationship ni kalau Farah pun dah tak ada rasa apa-apa, dan kita pun dah tak boleh nak sama-sama, nak fixkan hubungan sama-sama pun dah tak boleh. Jadi lebih baik kita baiki dengan kita, orang kata dengan berpisah ni, kita baiki diri kita, and then kita betulkan diri kita balik. Kalau betul lah dia dan Farah betul-betul ada jodoh lagi, mesti akan bersatu. So bila Farah cakap macam tu, mungkin dia faham, and then barulah boleh nak beri kerjasama. So as someone who has been through a previous marriage, and do you have any advice, or what do you think is the reason, or what do you think are the factors that can destroy a marriage or a relationship? Okay, sebenarnya perilaku yang merosakkan rumah tangga ni adalah sikap tidak bertanggungjawab. Tak kisah sama ada perempuan ataupun lelaki. Sebab bila seseorang, for me lah, kalau kita dah berumah tangga, of course kita kena jadi suami yang bertanggungjawab, isteri yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab ni sebenarnya luas tau. Ada orang rasa macam, oh bertanggungjawab just bagi duit. Tapi dia tak tahu dia bertanggungjawab untuk bagi kasih sayang, untuk bagi perhatian, untuk orang kata prihatin terhadap suami dan isteri. So tanggungjawab ni besar. So bila kita tak ada perilaku tanggungjawab ataupun orang kata pegang amanah dengan baik, sebenarnya benda tu memang akan rosakkan relationship tu. Tu belum lagi kita masuk kalau dia susah untuk setia. Kan? So jadinya perilaku yang perlu ada untuk seseorang, untuk semua orang lah, tak kisahlah kita bangsa apa sekalipun, kita kena jadi orang yang bertanggungjawab. Kalau kita jadi suami, apa tanggungjawab suami terhadap isteri? Kalau kita jadi isteri, apa tanggungjawab isteri terhadap suami? And then dia akan, yang kurang pun dia akan sempurna sebenarnya. Can you believe she's 24? She's really, really matured, and you know, she actually has really been through a lot. So I have so much admiration and respect for Farah. You know, there are a lot of people who have problems in their marriage, right? Whether when you're younger, in your 20s, you don't have that kind of confidence that, you know, what am I going to do if I get out, if I want a divorce? What happens, right? I can't support myself, I don't have a career, I don't have enough money. She has done that in her 20s. But some people, when they go through that kind of thing and they're unhappy, it starts in their 20s, and then by the time they wait until they're 30, in their 30s they say, okay, I'm older, I can't, you know, nobody's going to want me. And then when they go into their 40s, right, it just becomes worse and worse. Why or how or which moment did you say, okay, that's it, I'm doing this, I'm done, I'm getting out?
what made you do that, and what kind of, you know, courage, how did you manage to do that? Okay, sebenarnya yang membuatkan Farah kenapa rasa macam okay, enough, tak nak dah. Sebab kalau dalam life Farah, dia ada satu peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tapi for me, it's okay lah. Semua orang ada buat silap. So, kita bagi peluang. Sebab manusia ni bila bagi peluang, biasanya kadang-kadang bila kita bagi peluang yang kedua, dia akan lebih appreciate peluang yang kedua tu kan. So, bila Farah bagi peluang, day by day, tapi orang kata keadaan tu membuatkan macam biasa juga, macam sama. Maksudnya hari kita pun macam sama juga. Sampailah satu masa tu membuatkan kita rasa macam, sampai bila aku nak hidup macam ni, macam seolah-olah macam seksa diri sendiri. Rasa macam kita sakitkan diri kita sendiri. Sedangkan macam, yelah, macam tadi kan Dorothy ada cakap kan, Farah tak ada problem dengan duit. So Farah sebenarnya nak buat apa ke, nak pergi mana ke, nak beli apa ke, Farah memang tak ada masalah dengan duit. Tapi bila hati kita problem, dia jadi macam duit tu pun dia dah macam, orang kata dah macam dah tak, orang kata dah tak not important lah. So jadi problem tau dekat situ. So bila problem kat situ, Farah macam okay, Farah kena cari jalan juga untuk keluar daripada situasi ni, sebab Farah tak nak rasa sakit. Sebab before this, Farah memang makan pun susah nak makan. Tapi bila orang tengok kita, orang akan nampak kita okey je. Okay, sebab pakai niqab ke kan, nampak okey je, senyum je kan. Tapi dalam kita ni tengah sakit. So bila dalam sakit, sebenarnya yang membuatkan tu, orang kata kadang-kadang sakit yang kritikal ni datang sebab stres yang kita tak perasan. So Farah tak nak lah Farah ada sakit yang teruk disebabkan Farah tak handle diri Farah sendiri. So apa yang Farah buat waktu tu ialah Farah stopkan benda tu, and then Farah cakap Farah tak nak teruskan. Bagi Farah masa untuk diri Farah sendiri. Biarlah Farah betulkan, mungkinlah Farah yang salah, Farah yang banyak yang kena betulkan diri. So bagi Farah masa. So time bagikan masa tu lah yang bila desperate tu, sebenarnya dalam waktu, sebab kalau dalam Islam kita dipanggil edah, maksudnya tempoh untuk disatukan balik lah, kalau orang yang dah bercerai. So dalam waktu edah tu lah yang membuatkan macam, oh memang patut, tak payah samalah. Memang orang kata kita ni nak tahu manusia ni macam mana, kita tak boleh tengok dia time kita baik, kita kena tengok dia time kita gaduh. Saat time gaduh, kita akan nampak, oh ini perangai betul dia sebenarnya. Time baik, semua orang memang nampak baik. Tak kisahlah partner ke, friends ke, family ke. Sebab bagi Farah, orang yang baik, gaduh pun dia akan keep benda tu untuk baiki diri. Bukannya blaming orang ataupun lagi nak cari orang lain ke, kan. So yang benda-benda tu lah membuatkan Farah macam okay, enough, tak nak, rasa tak apalah. Kalau macam ni lebih baik hidup seorang pun boleh hidup lagi, hidup seorang je lah. Macam tu. I think that's very interesting what Farah said. It's not financially poor, it's emotionally like bankrupt, you know. It's so that really is a very toxic situation that Farah just felt like I need to get out of. So Farah got divorced or asked for divorce at a tender age of 23, right? That is practically unheard of, and that took a lot of courage. It was a very brave thing to do because she didn't want to get stuck in that kind of situation. So we hear this a lot, like people in their 20s, you know, they get married early, they're not happy, but they just hang in there, you know, and they think, oh no, what am I going to do? I can't go out, I don't have money, I don't have a career, and then so they drag it on, and then by the time in their 30s, they feel still not confident. I don't have a career, I don't have enough money, I'm older now, who is going to want me? And then they get into their 40s, it's like I'm stuck, and I'm stuck here forever. And they are unhappy for the longest time. They can't get out. So that was something that really inspired me to ask Farah about, and I think that is something really inspiring for Farah to bring to a lot of young girls, or to a lot of women for that matter. So I like what Farah says, like every relationship will have problems, right? But does Farah have any advice for someone who is in a very unhappy marriage or very unhappy relationship? What kind of advice can you give to someone there? Okay, sebenarnya sebelum kita nak buat apa-apa keputusan, kita bukan boleh buat keputusan dalam keadaan marah, tertekan ataupun dalam keadaan kita sedih. Sebab kita takut keputusan kita tu keputusan yang salah.
Sebab dalam hidup kita ni, once kita silap buat keputusan, dia akan rosak sebenarnya seluruh kehidupan kita. So jadinya apa yang perlu kita buat ialah bila kita ada masalah lah kan, ataupun problem yang orang kata apa, kita kadang-kadang rasa tak boleh nak selesaikan, tapi sebenarnya kita kena jadi manusia ataupun kita kena jadi partner yang kita kena luar apa hati kita rasa, dan partner pun kena luar apa hati dia rasa, supaya masalah tu boleh disolvekan. Communication. Ya, kena communication tu sangat penting. So you kena communicate lah dengan pasangan. Tapi kalau bila macam memang, sebab ada je kan yang problem macam dia cakap, saya dah communicate tapi memang pasangan diam, tak nak cakap macam, dan orang kata macam tak guna juga kalau cakap. So sebab tu kalau dalam Islam, dia akan ada counselling. Macam dia ada counselling, sesi counselling. So mungkin kita boleh, sebab masalah rumah tangga sebenarnya kita tak boleh cerita dengan orang sekeliling ataupun dengan mak ayah kita, sebab diorang hanya boleh bagi nasihat, tapi diorang tak boleh bagi kita satu keputusan yang kau kena divorce. Tak, satu kita kena pergi counselling dekat pejabat agama, sebab diorang sendiri yang akan bagi solution. Okay, apa kita nak buat, apa kita nak buat. Okay, so jadinya jangan malu sebenarnya nak pergi counselling ke, nak ni ke apa, sebab dia baiki diri kita juga. And then apa pun last sekali sebelum kita nak buat keputusan, sebelum kita nak sayang orang lain, you kena sayang diri you sendiri dulu. Sebab kalau you tak boleh nak sayang diri you sendiri, sebenarnya you gagal sebenarnya nak sayang orang lain. Yeah, so self-love and self-compassion, even compassion also starts from yourself, right? So I think that's really something really inspiring. For counselling, I'm sure there's religious counselling, and then there's also therapists that also provide counselling. But yes, definitely communication is always the key. Communication memang sebenarnya key. Sebab bila kita dapat bercakap, dia rasa macam kita tak simpan. Sebab kadang-kadang kan, kalau kita perasan, kita sakit-sakit yang kritikal ialah kita suka pendam. Bila pendam tu yang jadi sakit dalam. So kita kena buang benda tu, kita kena communicate, kita kena bercakap. Tapi kalau kita dah communicate pun benda tu tak boleh juga untuk diselesaikan, baru kita cari another way. And it's very important to find your support system, like you say, like family and everything, right? To support you through, you know, your emotions, or you know what you're going through. But it's always good to talk to somebody about it. So Farah, you just got married again, which is congratulations. It's very happy news. But there's a thing that, well, some of your followers might be wondering, why did you get married so fast again, right? Because you got divorced last year, and then this year you got married again. So would you like to share with us a bit about that? Okay, sebenarnya dalam relationship Farah before this tu, dia dah problem 2019 lagi. So Farah divorce 2020. So around 1 year dah problem. So bila dah problem tu, orang kata memang sepatutnya Farah buat keputusan tu time 2019 lagi Farah dah buat keputusan. Tapi Farah still hold, sebab Farah still nak baiki. Yelah, mana ada orang nak bercerai. Takkanlah kita kahwin nak bercerai kan. Kalau kahwin nak bercerai, baik tak payah kahwin daripada awal-awal kan. So jadinya kita still hold, kita still macam tak apalah, kita baiki sampailah dah, orang kata apa, dah memang dah tak boleh. And then tahun ni Farah kahwin. Okay, sebenarnya yang Farah kahwin sekarang ni ialah dia sebenarnya kawan Farah before Farah married dulu pun. So memang kawan dah lama, cumanya kita orang memang as a friends, kawan. So tak pernah lah pasal relationship ke, pasal nak borak pasal hati tu, tak ada. So sebenarnya Farah kahwin dengan dia pun, dia banyak sangat reason lah. First thing first yang Farah nampak kat dia ialah keluarga. Sebab Farah, walaupun umur Farah 24 tahun tapi Farah nak family. Family ni maksud dia ialah kita nak rasa relationship tu keluarga. Kita nak rasa orang dia ada ciri-ciri ayah, ciri-ciri, maksudnya bila dia boleh bertanggungjawab dengan Farah, dia boleh bertanggungjawab dengan anak. Jadi kalau dia tak nak tanggungjawab dengan Farah, macam mana you nak buat, orang kata macam ni, you nak ada sebuah keluarga yang family. Yes, family. No, you takkan mampu. Farah kata tadi, first relationship you kena ada rasa tanggungjawab. Sebab bila tanggungjawab ni ada ni, dia complete sebenarnya. So bila Farah nampak dia tu keluarga, dia nampak keluarga, and then dia sangat care dengan Farah. And then Farah boleh kata macam, Farah sekarang macam tak payah nak buat kerja lah, macam semua benda dibuat sampai macam, alamak sekarang ni buat kerja apa, ada sangat bosan lah. I always see when when I see you with Zaidul, I see you so happy because he really treat you like a princess and a queen. And you know, even when we are in a room all together, right, and then when we are chatting and things like that, you know, and the way that he looks at you is really,
Yeah, there's a lot of love. And it's very very sweet. Yes. Ya, itulah sebab first masa dia propose Farah pun, Farah macam sebenarnya kalau orang tanya tak takut ke nak kahwin semula, of course takut. Mana ada tak takut, sebab kita semua manusia ada rasa trauma. Takut. Tapi macam mana pun macam Farah kan seorang perempuan, so bila mak dah tak ada ni, macam kita orang kata survive sendirilah. Lepas tu dengan pula Farah business owner, dengan nak berjumpa dengan lelaki apa semua, so sebenarnya Farah tak suka that situation. Tapi bila kita ada suami, kita ada partner kan, suami yang boleh deal kan dengan yang maksudnya kalau kita punya ni kan. So jadi kat situ Farah macam Farah macam minta, first Farah minta Allah, ya Allah tu kalau betul dia ikhlas lah, ikhlas dengan Farah, betul-betul nak jaga Farah, betul-betul nak sayang Farah, maksudnya mudahkan hati Farah untuk terima dia. Sampailah bila Farah kenal keluarga dia dan masuk dalam keluarga dia, Farah memang rasa macam dia macam macam mana nak cakap, family, like memang family lah. Dia honestly macam bila Farah dengan dia, sebenarnya Farah tak sedih. Farah boleh kata lah Farah dah tak sedih pasal divorce, tapi Farah sedih sebab Farah jumpa the right one. Sebab dia bawa satu macam satu macam orang kata benda baru dalam hidup Farah, yang dia nak bagi tahu kat Farah, you bukan seorang, you ada family, you ada saya, you ada family. Sebab masa Farah tengah divorce tu, memang Farah sangat macam tertekan, macam kenapa jadi macam ni. Macam yelah dekat 5 tahun kita dah susah sama-sama, but why jadi macam ni. Benda tu macam Farah tak boleh terima sebenarnya. Tapi bila Farah kenal dengan dia padamkan semua rasa sakit tu. So until now, bila orang tanya pasal divorce tu, Farah macam okay, tak ada apa-apa. Sebab tu Farah boleh cakap dengan orang yang sebenarnya bila kita buat satu keputusan yang besar dalam hidup kita, kita kena bertanggungjawab dengan keputusan kita tu. Sebab tu nak buat keputusan, dia jangan simply nak buat keputusan, sebab kita bertanggungjawab dengan setiap keputusan kita. Thank you, Farah. I'm so happy because Farah really, the strength and the courage and everything, she chose happiness. Farah chose her happiness. And I think she's such an inspiration to so many of us, right? Young and old. So please, thank you, Farah, for joining us today. And thank you for sharing your story. And I wish you all the happiness in the world. And for you to have your little family. Yeah. So yeah, Farah deserves the best. She's been through a lot, and she's a really great person. Thank you, Farah. Thank you. Anything else you want to say to our audience? Okay, good luck, and then buat yang terbaik dalam hidup. Apa pun kena sayang diri sendiri dulu sebelum kita nak sayang orang lain. So let's try and practice more self-love and self-compassion every day. And we'll be inviting more guests on the show to actually share about their lives and their stories, like Farah. So do stay tuned, and that's all from us for today. Thank you.